নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে আমরা ফ্ল্যাগ মার্চের দিকে নজর রেখেছি। রোড মার্চ চলছে বিভিন্ন জায়গাতে, তার সঙ্গে এবার কুমারঘাটেও একই রকম ভাবে ফ্ল্যাগ মার্চ অনুষ্ঠিত হলো আজকে সকাল থেকেই। তবে কুমারঘাট পুলিশ সুপার যেখানে উপস্থিত ছিলেন কান্তা জাহাঙ্গীর, যার উদ্যোগে মহিলা পুলিশ, টিএসআর, সিআরপিএফ সকলকে সঙ্গে নিয়েই আজকের এই বিশেষ রোড মার্চের আয়োজন করা হয়। শান্তিপূর্ণভাবে ভোটকে সম্পন্ন করতেই প্রশাসনিক তৎপরতা এক প্রকার শুরু হয়ে গেছে। অর্থাৎ ভোটের ঢাকে কাঠি ইতিমধ্যেই দামামা বেজে গেছে রাজ্যের লোকসভা নির্বাচনের, এবং এই লোকসভা ভোটের যে প্রস্তুতি প্রশাসনিক পর্যায়ে চূড়ান্ত রয়েছে তা পরিলক্ষিত প্রতিটা দিনের একের পর এক প্রস্তুতিকে সামনে রেখে রোডমার্চ চলছে। আজকেও একইভাবে কুমারঘাট শহরে কি বক্তব্য উঠে এসেছে কুমারঘাট থেকে আজকে রোডমার্চকে ঘিরে শুনুন। के लिए और लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जगाने के लिए हम लोग ये ऑल वीमेन कंटिंजेंट के साथ में ये फ्लैग मार्चेस कर रहे हैं। ये चलेगा? ये हम पूरे मार्केट एरियाज और प्रोमिनेंटेड जितने भी प्लेसेस हैं कुमारघाट के, आज उनको कवर करेंगे। इलेक्शन के लिए? हाँ, इलेक्शन के दौरान फीमेल पावर और थोड़ा सा ये दिखाने के लिए कि हमारा फीमेल कंटिंजेंट जो है वो मेल कंटिंजेंट के बराबर काम करता है और किसी भी तरीके से किसी भी काम में पीछे नहीं रहेगा। तो लोगों में ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी जगाने के लिए हम लोग ये फ्लैग मार्च कर रहे हैं। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? लोगों को यही मैसेज है कि आप इलेक्शन में अपने वोटिंग राइट्स का यूज करिए, फियरलेसली करिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और किसी भी तरह से कोई भी अगर कोई भी न्यूसेंस करता है, कोई भी तत्व, ट्रबल मॉन्गर्स, कोई भी राउडी, तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा। जो फीमेल जो थिएटर ये होगा तो इलेक्शन में क्या रहेगा? हाँ, इलेक्शन में वो रहेगा, उनका सेवाएं बिल्कुल ली जाएंगी। दिन रात जब भी हमको जरूरत पड़ेगी they'll be used. थैंक यू। আপনারা শুনলেন মহিলা পুলিশের বক্তব্য। এবং লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে কোনো ভোটার যাতে কোনো রকম ভাবে বিভ্রান্ত না হন, সকলেই যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন, রাজ্যের কোনায় কোনায় শান্তির পরিবেশ যাতে বজায় থাকে, নেশা মুক্ত যাতে থাকে এই নির্বাচন, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রশাসন এক প্রকার মাঠে নেমেছেন। ছোট্ট বিরতির পর ফিরবো, সঙ্গে থাকুন।